أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. La paix et réconciliation. Jama ke ana musulu khana futa khali konto. Tending aldoho aldin alkumtanyo Mustafa Sawa. Hal konto mbarinya controla, hal konto misilmeya controla, hal konto controla, famajigo be controlento. Hal konto control membe hal sari membe borin sondo mela. Hal konto controla, control men e hamo fuyi konto ngala nahi lamuta, na fanangi konto ngala nahi halamuta. Albata nyhon na limane ya hafu kalbeta kisi nyhon masibu mba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alamu nkisila nyohon mashiboma. Baranga mislime ya moto nyaleti, mislime ya abisahari. Bena ala jang hanali bi konton na message imbe adresering fonin kelu lala. Mislime fonin kelu dunia tonkan nano beto. Anem fem ni sen kofo ba mi afodo kankuta to mba fala ko kan emento. Bar misilimo pelemo man sati swasi man bon kono swasi man habila swasi. Na mela la khasia. Mbalu tantula mbalu jagila. Bafla alhamdulillahi rabbil alamin an shima sula fonni sire tantu mashadam. Ale mental jang ko hanyo ko matilin ko hanyo ko nalo silo kan silo me musratal mustaqim silo tin si dunia yin soto nyaade manfo al kiyamola wo me keno limania ko fi halimania o limania me la sabati no lonna ko wala hake lu wolu nsena lonna lu wala hadalu ti khabula al sagoto alako khanna limania to ben khanna limania papa na jamano lu almu sumala almu kisla sentanama na jamano lu konola alin so duwa kenyo honye comme ku meje mutarin na lagine banko kan wahato into politique buluma ala monde mala dunia jana ketende bi misil mo lu ni xanna saxa misil ma jamano ni misil ma satelu problème ba be to mo ngo sabu adon ni hala saxa afanga fanga la saxa altala hanema baleke misil mo ya hera baleke misil mo li Bartumo men ni keta iko ko misilimo le moyti e man ta ke misilimiya la bar lati enen konto filo doron ne be honna wala ha ke bi mon nabi misilimo du afata fi ma afata gema ni ha dunya la sahabi entelle be nyagarin khasiya al yahuduluti kafiruluti munna e kata kafiruluti bari hinno taratayya ikata kafirol te bari sharia na femfe na bi alqur'ano kono itelle be baraka ngala ntel men ko misilimo le monti be baraka misilime ya tanola wala hake misilimo le be nyagarin bi kafirolu men manke misilimeti ul tongo ne atale tele kole ko ala ko itele mata e hitilin dunya la bar altala hamo ho bunya ahamo ho sutura tibabo ni la kafiri ya imake mo do yalati ya mo ho bunya imanite biya ni beti babu jamano kanjam hari ni mansoto bari hera o hera ni hangane fa isa ngane ye ise men di banto to jam foni fang hala ulama tumo men ila duruwa si tama isi jigiya isi balu isi die di may hiku emitu famma ni be jangarli isi jara ubi isi tombe jara lo kenyaluma ni be mo hadmadi nyam uletim men ngalon ko hamo ho ya bunya hamo ho ya sutura ana sara ni la kafiriya ibarta wala bari ntelemen ko komisi mo le monti isi ta hanke kulle kam
l'essentiel fa momenti men so fo mo holi yembi hanya si fa yen ado hoyata bimbata dino ke mbata misilmi ake bon kono koleti kabila koleti sate koleti misilmi ala wulita ko men fanga man betan ko dum wala munna altala la nemo mi ko dunna munna hera ko do biye mi ko dunna tumo men nan te kata mo hoti nkilin se no mo kilin hinna mo kilin na 10 euro kuto 20 euro kuto 100 euro kuto parce que nyaba la be benson ngama parce que nyaba la ntele la fero bi ala kha fero di ntele ma khasiate tati ite mo misidi molati munna eme woke ala ne mati ma munna fana me ne maduma ala kha hero ngan kiye munna fana me hero ngan ne doye na misidi me jamano wala sa nema no nema na be digo ko to bi ni dunia be sigiri ngama abebe misil me jamano le kam ani afrique jamano kam bari hankata o ya hankata di khalon bi abeba to misil mo le kam abeba to afrique jamano le kam ali ngato nyafo nyo ngane la hajahu ngane jahu mandi alayan hari kata misil moti parce que ite jaren ke misil mo leti misil miya baro imewoke bini hala saha da mer lalu alin sen hakil tu beteke dino nya sifa la siata mais dino la bar la do yata kawandi la siata mais kawando be kumo men fala wala bar la do yata alin sen hakil tu bi ni hata politique ma hata habula bula politique la sa ibo wandi dinga le fa la suwani tilo ni kala sa tilo musulu idingelu woli bebe dulato ku be woli soto jamme mon nan telefona hakilo me njem fanye njegere fu ila telefona fele ibe soborin koma inte tere ngato I wulu dingalu wolu be dulato ku mi soto jamme na barne hakilo tarti lay mala bara asiyibule fam fakala mogoleyen men na mankan isi fan sadaka mogoleyen men na mankan fonin kelu alen ngan hakilitu atelle musininti sinyo ya ku inuni akodo lubije abe kerin problem bati na jamano likam tibabu lo khay le long kabri khalon hafo kube kerin ne ningo bulay ni tema nsen sie ban ila du ko tefengal ni la nema fengelu tala imam ba kalama parce que mbe kule du ni bulula men sa ke téléphone be occuper le homma tout mo men nan telebi la fengelu tala ale men mira ale men refidesi wala be kerin bi dugo nema wo nema dula na bije kelo se kenya wonya tibabul se katale anasara se katale iso non sikrisi ala ko atel tumbe ni honna ibe non nemo tala suwani tilo alla sati na mo isana bulto so wala ise basu saliyan hawul fengo la hagido santu ha dundur kutal bulu ala ko al ha continue ni hon tinyala itelibe continue la ila jamano lu toben na itelibe continue le dingalu karanda ibe continue la dungal développer la ila jamano lu développer la atelibe ni hon khasidiala kon telle mo yindi ntelle beten tibabul ya jam ho kelele na hidiye baba hake monti na hidiye be ba hake monti bebe salagi ke barale la parto nyogo ya to nyogo kelele de ya halu ali sigi ha respecté ntel même muslimoti luwa jo manje tambi kitabu bayin na alta la kitabu bayin ni wolu alqur'anoti ana hakado ba men kenye muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam haken nakilati da fena men sifa man da sifante dala ko be ke tantelle ye ala ko kenye parce que ala la hantelu kanu martumo man tumo men nan telman ke ala kanulati akhero na nemo mi asotono wala ben kambi fenge bi budu
imi profite no la dino to nya fola do yata ni men kata to nya fola ti ngala ile okun ni ma fo ko wahabia e sa fo ko te société le beta formé groupe le beta sigi hadino ta hima yele man yen tahari hadino bo ala koto ha bon kila kanoma ha ke mo hokoti dino jana ke mbulu mo hokuleti mo baku sateku habila ku c'est très grave baring ala ko ni mo ko wonte kilenti de baring kila ko ni mo ko wonte kilenti de baring entending al doho aldinga al kum tan ho Mustafa Sawan ni haje mbo wala hadal tala kenen karam ko wala hadalu karam ko menu bi nim belar ngala intelligent fala bi nim belar ngala intelligent fala bi nim belar ngala integudi ni na bulu bi nim belar ngala inte sali tala kala hanaje ibe kuma men fala le kala hana godo dima inte tono fushi ni na lokun ateli fanga mi do imali fana long bari be kuma kendo takan ala ko ten kila ko ten habo kalu rano kono hafatan hadi shulula habulali sagoto ala ko alse dunia en soto nyamen alma fo alkiyamol o karamo be kelen bi bar karamo be kelen bi men se karamo dolu tinya isame woli filitale e betenne adunta tenne abota tenne surtout nje karo nyi menna alin sen hakiltu nje karle la e kayen ko Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamogi sanga u amogi karo wallahu alam Muhammadu fang hamenke aso totale tenenge ase tenenge sum ala halungo lu dimbale lungolu men nabe alquran ko nabe hadithu lu kono kon na fete lungolu moldu ko nga kanse wala ni honna lu ha hijo lu bulan sagoto ha don kin salu lu bulan sagoto sun karo lu bulan sagoto haji malum bayi jumo lo ko kono abije tenen wotene ni hankila kanu isasu ba fanga sasunne ni mon kila kanu doleti par karamo lu beta kumaka par hanalu kilim muta iko men de kirim bi mauludi ku ala bulo bula karamo lu se nyokon so ato nyokon nano bato ntel man na jang ko hakaramo do ya man na jang ko mauludi meke man na jang ko hamo do ya men na tal jang alako hanyo hon na réfléchi don dinga analyse menke alako ateli membe karamo ko ni bela mela ateli membe bela mela alhi hakilitu ala hakula saha ala hata to nyanyi ni mbo fana ni isi ta janduma ise kulo analyse le I hato nyanyi ni mo to nyati kana fili ni fili ta dino ya ja asiama be fili la alkiyama filo mo kunna guwalati ni kunna guwata alkiyama tilkilinga isa konti fo nyamina lullon na la hafo ni mo tahata ke sabuti ko hi telefili ite tahata jahannama masoto mo hola ko sabuto parce que ka ko yenki habara dole ke atala miro to ko lo mon kila kanoti abdulum abe kule ni nawto atala kunna yelo atala munafanga atala harjehe bar muslimo lo be adresse la terminal ni ha saibo la sa hakila la sa hata Rasulullah fama atemen folo ta terbe la banna hata wo nyo holuma men hakila yanke isa tara nyimbe kata mo holleti men taw botila ibalu la kodo wulitale habara nonte mohamed kata Rasulullah ti mohamed kata saibo luti ani annabiyo mo luti wori si sigile nu e comme nyaje e groupe do la nyame nabi mo holu hi baluota ila ko beta hi la kenal sa ko be kiye I habalu hay ha fatulu men imam kuke e se no la hawke par mun nay make ko ko hake exemple kendo to muslimi ya mo exemple kendo leti men bi ko ibilari la hake ku kendo ti hake to nyakam hake limane yakam wala hake wo do bije kila wo do bije e saibo wo do bije anabiyo mawlu métier tartibul dole katana hanen lati
dole kata no moliti dole kata garangeliti metiye nga siya dole kata sene ke lalti bar ku dole tartibulu la ishi balu menna ala ko haaju man shi wandi fenama haaju man shi wandi fenalma wala kata ala nyasi la mogoti wala kata nkila kanola luti binyo honna ku men to bi betana wal hadalti ni hala kila rasulullah sallallahu alaihi wasallam namiro to kila la compagnolu saybolu e hakandule de imam alla kila fanga ma kuke menke saybolu hankila kanu nyame imam ku menke tabi inolu ani wo nyoholu hanje pin mento anin na majhabu kitabu kela nyinu ekolu nyinu nyini sie man ku menke bin telefele nyohon na la wokoto ni mawdudu yin sita nani role be kirin butu nyohon doho ya be kirin nyohon haji fewle be kirin ha be mogoluma meni safo nyohon nyanko salamu alaikum tumo menne ko mo ko salamu alaikum ibata fo ko ila haji fero nte silama ila nani ronte silama ila doho ya be silama ka be security le to atabe dawo dan ka be security le to ite bo fola ibe sa gira albenya nyohon doho ya to muslimi ya be nomba fo muslimi ya ko moje dalo to faji sondo melela atale men jamen nada ali cheikh hakilu ne manke dino ko manke muslimi adi mako ali renseigner membe alquran o kono membe hadith o kono alla ki la barata menuna o be kirin da hari se sanke me fula soto isa ke iman kurakela iman nambar sota kono iman problème sota to o bombarde kirin pourquoi me olike pourquoi mbena dan ndembe dakudo la mbeni honnan la kuluto men bidin damuta sai mohdul la hada mutai manke sabe e manke saibati e manke annabi moti e manke tabi inalti sanji keme ni peut-être sanji keme saba sanji keme nani ul damuta ta sai ne anin kulu be kede men be kabrin sanji wuli kidin ni ko alla ki la fan xamen ke ala say bolu hake al tala hala daga ndiya alquran kono la wo wuli kidin be kiri munna on be ben fola ni ha muslimol jinni honna so so la kulo do kulo bije he dole bije membe nyinen kanje non te ne hakila kanu ni mo me kela ko to ne hakila kanu mi afo mo hoyen ko kafiro e me mo la kafiriya idato ou bien ha fo mo hoyen ka be janle ngam ko mo mele jang ngam ko ka mele jang fi sa ko dulu be janle la ko mo lu be janle ko habiya be janle la dun ta janna ko ta janna c'est-à-dire et téléphone beta ke e beta sinu lo hasia alati parce que c'est mo la janno be fo le ko be ki be janne la parce que ni mo kafiriya ko ke wo so fole ni mo officer wan ta alma wo so fole ko officer wan wo ma ke tanati bar hala jan ka be janne la le nso me le mo wolu c'est très grave atel men ben na mela atel fo ninkilu atel lonnalu atel limani antolo be ne fo la lien to mo men na nalu balu wonte den ni mo holula al muslimi ya to nyaadu la fo mo holiyan ala ko muslimi ya la wuli tale kawando la wuli tale ko mo holla kisi kawando man na wuli ko ham holla fili de ni ham holla fili ete benu salale ibi fanambula la ni misolo kono la woto mbarngelu atel memmo ku wuli kilimbe kiri ntente jan hafo ko mawludi meke nti jan hafo ko o barante mbulu fongonte mbulu mi ala tegeno bar mbi janne doron hafo muslimo diyan ko mo holu be kirin nabi bungolu be kirin sateli be kirin nenyi sita eme fushi fo godo ante fushi din fushi ba fo godo ndana men la ko fayen saybol ni annabi yomoni woli kata halala ni nalti kata baro ledi wandi godo hi bangamale mo holu be kirin bi meni be ni kuntigi yalla bi ni hije ki comme fateli be norli dorgi bali be kirin kul be kirin wo mu kulati ni yi balu ni ni khalalo ni ni khasoto ya khane mo sotatu wo manke tanati mais tumo menna mbe mo holu ki kanko beti mo hol dolle musatare isie mu me kono inen man bara isie ni mu me kono fiche de payenti bulla isie mu me kono itene man fushile ke hatarabo ifangala ala ko hakudo ke ifanan ha fo ki fananga balu le ke i xamu holu balu ato inene ma woke
mohol be na kam mente kha di ma doron kha ben ko mumma mohol ma sabaku kan ko parce que kon ki la kanol mu parce que misilme yalam parce que ku innemu mohol khana fenga be jungay telikan mohol yen wole jana ke duwa jabo ti wolma ko duwa jabi tawlo ma ko fenga be fere katilaka fenga be se kati mo kan wo bente duwa jabi tele wo dol nati kunna gwan lale parce que ibe ko men na barla mohol be na la ko inti condition men kan khana dima ibe mohol masabala ko men kay khana godo dima ibi profiter la kon ki la kanu ibi profiter la alala mo mi profiter alala mo mi profiter ki la ma fon ka meke de hanki la kanu abeje luwolu ni wuli ta baro kela dan ni ha kar kilima kono karna la ni alson ta gamona la maulid nala mbe ne kela luwolu ne betam la konto filin tungala luwolu ne bar nga do bije men ha yo be de marula dan ni hanyi si tang ni si moang kelun kilin sang kono ni tata sang kar kilin wo kar kilin ni hanyi so fa hay ha de misili molu ma ha ne konko boyla na miro to ne mabala moti dan ni sigi hatili kilin makono satra mo ibata kartan sigi be kulu madenna ko iba kala kar kilin en la kartan o kono konto filin tun jomam bi la satila ni la habi do kono e jana medu tu sigirin teng ima idema hade maro kulu ki parce que ite bi organiser kalun kilin ne kam me janna han hon hakilo la bunya nte jang ko han hon do ya na ta ta ke do ya ti men ne amanna wuluma men ni mula ham holu la conscience la wuli ala ko kila kanobe di lu wolu nemu ni no tabara fusi la isake tenengo tene kasun jumo jumay la feti lemo ngolo fo jan sayan ku kentala ni ko ameke wonte par ku kendo mo se ku kendo la wulile ko hadino de ma hamisimi adema par exemple tuma do menga mawludu ko enke ala wuli ku memma peut-être ala wuli kila kanola ma c'est vrai am ko de ma c'est vrai mais ala wuli intention memma wulum bol men sa ke mo holiye bar bol ntena la ke litri may la wulde ko mo hol hana kati kan parce que ki be kawando men bola ni be ko men kala mo hol hafena be ta hajuru may ke non ni ala kanu hakila kanu itele ba bole hadi mo holuma bar hi sigi ko ala kanu kan kila kanu kan mo hol hana junga ite kay ta ki fambalu la ila dimbal balula ite mam barake mais sa ke ifana ngadu mo holu ko woto ala musentano la korila ala musentano mo la korila même fa la lien doron ako be mahammeri parce que ko la wulita même na boto o bulu don abata keti nyaroti wala mo kula folo lalu kula folo ni haje lonna sa ko kula folo kudo bije mo se kudo la folo ate sala wuli intention même ma ku se na mayela mana ke ku mentu problème be non ni ko mo yan ko kila kano jon sa fo ko mo man kan ku kela kila la ko to parce que ko kila la hadiye jon sa fo ko mo kana ku do ke misid moli ya misid moli la sewa parce que ko kila kano la alako ne mo ma fa ala habonga ne la nganne membe khalsarin habara do ke kila kano kamma alako mo ko fanan ni hadiye ma jon sa fo ko meke o se kele i wulota luwolun suoto tiloto lun kilin toti iso kele bartumo men na butun mo do be ku organiser la ese doluje sanga se dungala ha bala ni tebe na misiroto bar mawludu yin lunga isi taraji sanga se dungala ha se bala ni tebe na misiroto suba ha misiroto bar mawludu no ni se taraji karo se dungala ha se bala to do kunya kilin se ta misiroto al korosi lo kede ulo hasiya bari ni benta jango jang tasabiye bije lahu be fola bari tahamanse do sake ko misidime kendo in kila kanon na sabara la sata wo baro sienten wo mo hodo la kul bari ni wato yin sitano isen tar salu kono
isen tara sa telu kono isen tara dula beto bokol be jigila mbebe nyumu nyamari nyomma sharia bulu masilam ba sharia ko kasilo ba ala ko le doron c'est-à-dire etele hajo be men na waxtu kuntum ni ngoto mo hana woki woto alun tel men be bakela comme ngal fo alien nyamen na alken kila kanulati suo anin tulo sago mani ngura alke sor lati kila kano kamala ala han kila kanula ala fisi ambeti nimmenga kila kano ibo ni me ahala kila kano I habaro doke ala ha kano ku men ne fananse ne modo soto bara ha fo ko fu wahati nala wahati o malon fu bi defa matarlade e economy se ko fu wahati nala ngana ku kar sake wahati o man na defa matara e hamentu nimmo ta ke ato abarajo boli ende woto kila kanu soto akanu sahoma ni ba la fe ala feti kala ke sahoma ha ke soto ha ke wahati be ñinna mu message ti meme na tamala a politiquement alin sen hakilto mo hol be kire ne la fushin tato bi e se wandi dum le pousser wandi mo holu nani itella intérêt kan ala ko kante de e se wandi du pour le pousser hi fam faha politiquement itella hapilasi soto e dingal be ala biri awa woto nje o hato ni mento bi to nyama mandi ama ha gu betege adu lonna lu be kire bi wolle mo hol la filika lonna la fana be kire bi wol ko le ko mo holu ndala filila woton tebe suti ala lonna le la lonna men ko katente mo holu la filila limani ya tartabulu abe misidi mo lu de mala le himatini hala fo ya hankila fo yen hala tahamanya fayen e kana tahadun danna tambi koto dam na tambi wo danna tambi ko shina problème le soto bar mo hol sa fo le ki sa mele ko akana ke ntendi mame karam hola ka kana ma karam hol se ko le fo mo hoyen na karam ho men le nya sifaru le ke alien nya sifaru le men na le me problème soto dunia jam ali me problème soto alkiyama bar men be na rawo ko lu fana saboté la wol fana be kirin ali sen hakilti ku betege e fana sa fo ala ko ten kila ko ten isen kila kano la kula kay sen kila la kula fo muhammadu rasulullah la kula fo bara ko ma men bije ni hala sa hafu sinti je fo fan ko to bambam akoma ni hala sa hafu sinti je fo godi keshi men bela karin anen godu la muto mo holula ne makul anen fan ko to bambam anen mo holu bitel hidi mo ni fo go men sotala c'est-à-dire hi bambu ala la kila la ko koto hi fanga la kulu koto bambam ha fanga la muta mo holula donc o manke barati mo se mento bambam o manke barati mo se men encourager barbaro le mu intin kila la ko kano ha afo mo holien wo mo normal leti na be bala son do la membe geyari iso ke de soto iso ke de sahoma iso godo di mo holu manyawo nyankila kano kambala ni ba bolale asikiyen sarkatu di jariya ta asikiyen misilme ya di marata asikiyen nemoti dunia ja asikiyen nemoti alkiyama e kana mo holu tisigirin konto fidin to siyama be kirin dunia kono ite fanga la bon kono ite fanga la sate kono ite fanga la habilo kono isa di memma mais sa jele be gudi ba mbe madenna soit bon kono kilin soit ki ba kilin soit mo do bi je membe masiti dum mo holu bulu ko le mo ala la mo khoti khasiya ali beti ali be ta hali kun ko ta haye le mo lo kun ata ha fanga balu ala ha dingel balala e be ta tammi mo wuli kidinna konto filo be menna meno metashi konkola meno ni hakiyen wallahi billahi ishe barajo soto asikiyen herati wo dole fanga bi asikiyen kunna diati danni bawo be kunna ya ta hadi mo kidimma mo men beta organisation do toben ha benga te fanga balunya ma ha ben system ma ha na den bendia kila kanoma hana den bandia ala kula alin sen hakil to luku na ta jambi hana wala don nim falien mbarnga ke mana musumalo mbe continent la wal hadal natila na kuma kan yin fana nim men hala me sito libe kirin ne me wal hada samba sito men kono imam gunye fushinte amandi do lenje kuma yin men fala tanin kuma nyanyinu nim mandi do liya ite men fana ni hanna kuma kan yin na me nim bi la sito kono len sa sambale je na nerinte kelente fushinte I hankili ha message la namma ba ni mankili ha message la namma kon kana ta hato wala hada men nin sito tara kon kan ta hati la sito kono wallahi ma sambaje ameke keletin tema ameke fushtin tema jewo ke insen na bari nya fana continue khata khalaka wolmo te fushi no honna nyo mante nyo do yante fushinte bu sitel be terem bi
anana medicine kili ko haw bla sito lu kono la ko hawala hadal tambay la sito kono parce que mo be ko lu fahamu kam mo be ko nyaaje kam bar kudo bi je to nyaaje mandi mo ye membe to nyokoto to nyaaje mandi mo nyaala mo memba baloni den na misilime do ko to nyaaje mandi mo lu nyaala mo men beta misilime ya intabi ala kanoke kila kanoke hake business ti bi fam balu kangala ibi dingal balu kangala bi misilu balu kangala donc alin sen hakil to ko hanana na hawdin den nyasi falien ha falien konten din mo aldoho aldin alkum tan ho Mustafa Sawane salamullahi alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh